Pinakaunang session with my first time customer, nagpabook dayon para sa second session. Hello mga kakudkod, karon ako ipakita ninyo ang pinakauna na kong session with a first time customer. Imagine, taod-taod na gidaw ni pila na kamans nga wala na siya nakatry og limpyo sa iyang tudlo nga makuha gyud ang dry skin and ingrown. Mauni nga grabe kaabunda ang dry skin nga akong naatubang. Exciting kaayo ni nga journey kay from hugaw ubog at tanawon ato ning himuon nga limpyo, neat ug satisfying kaayo ang resulta. So let's start. Kani mga kakudkod iyang kumagko exciting and challenging kay iya mga ingrown and dry skin dili kay medyo gahi-gahi gyud siya, kuhaon, need gyud siya og pasensya para makuha gyud nimo tanan nga dry skin and ingrown. Sa iya mga tudlo, grabe ka abunda og dry skin, dili lang sa usa ka finger, halos tanan nga tudlo kay naay nagtapok nga hugaw o mga dead skin nga gahi na ukalon. Pagsugod na ko makita gyud nimo nga medyo bugat og dili comfortable tan-awon ang iya mga nails, and mao jud ang ingon ni customer nga grabe na gyud daw kakatul and kasakit ang iyang mga kilid-kilid sa buko. Mauning moment nga exciting kaayo para nako kay kabalo ko nga daghan gyud ko makuha. One by one akong gikudkod, gilugit ug gitangtang ang mga dry skin. Satisfying kaayo paminawan ini mapilit ang nakuha sa pusher nga dagko nga mga dry skin ug makita nimo nga hinay-hinay nag-clear up ang cuticles o nail area. Na ako'y mga part nga medyo lisod kay nipilit na ang dry skin, pero with patience and hinay-hinay nga pagtrabaho nakuha ra gyud nako tanan. So mao ni ang first time experience niya nako, og for sure dili gyud ni mao ang last kay nagpa-schedule lang gyud siya daan nga magpa-appeal na siya sa akong lineup. Kay once maka-experience ka sa nindot nga resulta, mabalik jud ka for regular cleaning. Another successful and satisfying session mga kakudkod. Thanks for watching.